फारसालि फुङाव रानिर पुखिरि बुसखांगो सिरिसिटिनिरि चुमचुमुइ सिग्ला सिग्लि रक जतनि बागै सुरिमुं ख्लायै मोतारिमानि नुकजाखा आबनि उलो गंगा मोताइनो मुइतो ख्लायै खुमरुमानि ब नुकजाखा सालपायासिनि सिखांनो रानिर पुखिरि ब मोतारिनानि बागै गोबांनो जाकमा बसनि लुकुर कुथुमलाय मुं ख्लायमानि नुकजाखा गंगा मोतायरुमानि उलो नगनग दालबिदाल मुखिथों नायतुकलायै मुइ सङै चालायो गोदाल रिसुम कानै मुइ सङै ते खरकसानि नग चालायमानि ब नुकजाको जाकमा बसनि बिसिंग तिरिनि सिमि जेंगेरि जाखा जाकमा बसनि बिजु तेर सालतामब्रो मुइ आ तेर चलिनाय नवबर्ष एबा बेंगुली निउ इयार जरा आबो हाइकेन बरक बिसेको ताल्न लामसको ते बिजु तेनि पुलानि सालन पालाय जागो फुल बिजु फारसानि फुङ रानिर पुखिरि बुसकांग आ पान्दा शंका जाकमानि नुकजाखा आबनि उलो बरो रेली ख्लाये बुद्ध मन्दिर बुसकांग थांगै मोतायरिमानि नुकजाखा দিনটার তাৎপর্য কি মানে কিসের জন্য আপনারা পালন করেন? এটা আমাদের ট্রেডিশনাল ওই চাকমা সমাজের একটা ট্রেডিশনাল আর কি বিজুর প্রথম দিনকে বলা হয় ফুল বিজু। তা ফুল বিজুতে আমরা ওই ফুল তুলে আনি সকালে ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফুল তুলে আনি ফুল তুলে এনে এখানে ভাসিয়ে দিই প্রার্থনা করে ভাসিয়ে দিই গঙ্গা মাকে অর্পণ করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর এখান থেকে রেলি করে আমরা ওই আমাদের ওই যে বৌদ্ধ মন্দির আছে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে ওই মানে প্রার্থনা করে ওই ওখানে পাঁচজন খাওয়া হয় আর কি পাঁচজন হচ্ছে আমাদের ট্র্যাডিশনাল চাকমা সমাজের মানে বর্ষবরণের জন্যই কিন্তু এই দিনটা হয়। ধন্যবাদ। বিও রিপোর্ট কখরা।